Udang, itu udang. Udang. Kurang bener, kurang. Makanya tadi saya mau beli endog urang oleh endog wongku. Budak teman saya Jawa Sundan kemulakannya budak ya. Jadi ke loba orang Indramayu. Iya tak. Loba aja tukang kai, Oh. Apa tukang kayu? tukang taman, Taman. tukang kusen. Mengerti sih nggak gitu aja. Aing oke saya kira ke serilas ngali banget siapa gitu sih. Amit-amit di. Ih, amit-amit. Irur. Indramayu nanti mana? Di Ima. Di mana? Indramayu. Di kampungna ngaranna naon? Indramayu.